केन्दुझर जिला साहारपड़ा ब्लॉक अंतर्गत रायडिया ग्राम रुहति प्रमोद कुमार मल्लिक से जड़े युव चाषी होते आजिका समय रे कृषक मानकर आदर्श पालिटी पारिछंती। से निजर एक एकर विशिष्ट प्लॉट रे 10 क्विंटाल आलू चाष कर भिन्न परिचय सृष्टि कर आसतु पचारि बुझे। भाई केमती अछंती? भलर अच्छे सर। आउ जो चाषी भाई मैंने देखुचंती तांको आपनकर परिचय दियंतु। मो ना श्री प्रमोद कुमार मल्लिक, घर रायडिया, भाया सारपड़ा। भाया सारपड़ा, हाँ, डिस्ट्रिक्ट केन्दुझर, डिस्ट्रिक्ट केन्दुझर। 75/16 नंबर। अच्छा 50। आपण ये आलू चाषटा को मासरे आरंभ करथिले? जनवरी मासरे स्टार्ट करछि, फेब्रुआरी चलछि आ माने गोटे मास आपनकर आलू लगेई की हलाणी। तो ये जो गोटे मास हलाणी, तो ये गोटे मास भितरे आपण केमती कोन यार जत्न नै छंती? जत्न सर आगे प्रथम आमे खत सार देके लगेलु जनवरी मासरे। आज्ञा तापरे पुणी हमर सार 15 दिन बाद गछ हो गला। तापरे सार फार आमे सब किछि मारलु, लाइन कर देलु, लाइन करी की तापरे सार फार देले, तापरे आलू लगेइले। हाँ, लगे दिया। अच्छा, तो आलू लगे सारिबा परे प्रथम जेतेबेले हमर पानी जलसेचन कथा चिंता करबे ताले प्रथम केमती कोन जलसेचन? जलसेचन सार नदी अछि, नदी रु आमे ये करके चपाई देलु पूरा आलू लगे सारी के। माने आलू लगे साला परे पूरा टोटल टा चापी देलु, पानी चापी देइथिले। अच्छा, तापरे कोन करथिले? पानी चापी गला पर गछ उठी गला, असुविधा किछि नै। अच्छा, 15 दिन बाद रे हमर गछ होई गला पर आमे सार दे के केनाल, हां, उडा टेकिले। तो जो प्रथम सार देइथिले सेई समय रे की सार देइथिले? सार हमर डीएपी, पोटास, जिंक, बोरॉन। डीएपी, पोटास, जिंक, बोरॉन देइथिले। अच्छा, तो आमे डीएपी, पोटास ई गुडा को तो जानि छु, जिंक, बोरॉन काहे की देइथिले? जिंक देवा मात्रा रे हमर कोन गछटा उष्ट फल भी आसीबो। जिंक देले फल भल होइते, जिंक रहिला, बोरॉन रहिला, एगुडा को तो अणुसार गुडा को प्रायतः चाषी व्यवहार करनथांती। तेणुक जदि जिंक व्यवहार जदि जड़े चाषी करे ताहले तार फलर क्वालिटी बढ़िबो, भल मानर फल आसे। कहले प्लॉटटा केते जगह रही? गोटे एकर ऊपर अछि। गोटे एकर जगह। तो आपण हमको आ गोटे कथा कहंतु जे आलू चाष जो करूछंती केवल आलू चाष ही करूछंती ना अलगा भी की चाष करूछंती? सर आमे बोइतालु चाष करदलु, बोइतालु चाष उठी सारला पर आलू चाषटा कर देबा। अच्छा, बोइतालु एई फील्ड रे ही आपनकर बोइतालु भी लागिता? अच्छा, आपनकर एई प्लॉटटा केते बड़ कहिले? गोटे एकर। गोटे एकर। तो आपनकर एई गोटे एकर वाला प्लॉट रे आपण केते आलू लगैथिले? 10 क्विंटल सर लगा। 10 क्विंटल आलू लगैथिले। तो सेई जो 10 क्विंटल आलू कहउछंती सेई आलू गुडा को आडू संग्रह करथिले, आनिथिले को? आमे हॉर्टिकल्चर रो आनिथिले। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जोगेई देइथिला, तापर आपण आलू आनिकी लगे चाष करले। तो अनेक चाषी को देखिछु विभिन्न पनिपरिबा चाष करथांती बा अलगा किछि चाष करथांती, आपण आलू चाष करबा पई काहे आग्रह होला? सर एटा कोन ना सब्सिडी भी हेई परिबो बोली कि समाने कहले। सबसे बंग वाला आड़ू बंद कर देला। आज्ञा ओडिशा को देला नहीं, तापर छत्तीसगढ़ रो आड़ू आसिला। आज्ञा तेणु करी कोन मु भाबिली ना आमे थर जदी चाष करबा हम ओडिसा रे नि आमे आड़ू चाष करि कि देखेबा। आज्ञा लोक माने हमर जते अछंती खाइबे, आज्ञा खाई सारी कि खाइबा भी मिलिबो, समस्त को काम भी जुगाई दिया जिवो आड़ू चाष कला माने। अच्छा, दर्शक बंधु ये भाई भल कथा टे कहले जितेबाला आम आलू चाष स्वावलम्बी हो पार आम निज ओडिशा रे आलू सप्लाई करें ता सहित जो ओडिशा रे बेकार भाई भौणी मैंने रोचती निजुक्ति दे पार। तो भाई आपनकर ये जो पूरा प्लॉटटा रही प्लॉट रे केते जन श्रमिक चाष कर माने काम करते? प्रथम लगेबा हिसाब रे 10-20 जन लागि 2 दिन लगेबा पई। आज्ञा आ तापर लेबर एमिति 5 जन 6 जन लेखा काम करूचंती, चलचंती आ प्रत्येक दिन 5 जन 6 जन बा जितेबाला आपनकर आवश्यकता पड़ुची 5 रु 6 जन लोक नियुक्ति देउछंती। तो दर्शक बंधु ईश्वर पाखरे आम एतिकी कामना करवा भाई जो 5-6 जन लोक लगे काम कर समय आसू से 500-600 बा 5000-6000 लोक काम दे पारतु अधिक संख्यार आलू चाष करतु। तो भाई आपण आउ गोटे कथा कहतु जो मैंने अनेक बेकार रोचंती से माने जदि आलू चाष करेंगे तो आलू चाष करी भल 2 पैसा रोजगार करें? हाँ, करि परिबे। अच्छा, आपनकर ये जो आलू रही गोटे केजी धरा जो आम आलू हिसाब करवा गोटे केजी आलू लगे आलू उत्पादन केते होता है? मु तो प्रथम चासी केते होची पुणी तथापि किछि गोटे तो आपण मु तो टार्गेट करची माने 10 क्विंटल जदी लगा हिची 50 क्विंटल प्लस हेबो बोली मोर आशा। मिनिमम 50 क्विंटल आपनकर
ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଆସିବ ଆପଣ ତ ଏକା କେତେବେଳେ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ବିକ୍ରି ବଟା କଥା କେମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ତ ପାଖରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତେଣୁକରି ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି କିଛି ଇଏ କରିକି ରଖିବା। ଯଦି ଏଇନା ତ କମ୍ ରେଟ୍ ଆସିଛି ନା, ଅଧିକ ରେଟ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ତ କିଛି ରଖିହେବନି ନା, ଆଳୁ ଆଚ୍ଛା, ପଚିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ ଥିଲେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରଖିଦେଲେ ଅଧିକ ଦାମ୍ ହେଲେ ମାନେ ଆମେ ବିକ୍ରି ବଟା କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣେ ଏଠି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଆଳୁଟା ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନିହାତି ଚାଷୀ ଭାଇ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଳୁ ଚାଷରେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବା, ତା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ତ ଆଉ ଆଳୁ ଚାଷରେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଳୁ ଚାଷ କରିକିରି ସାର୍ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷକୁ କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ଆଳୁ ଚାଷ ଆଉ 5 ଏକର ପାଖାପାଖି କରିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ 5 ଏକର ଜାଗା ଆଳୁ ଚାଷ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଆଳୁ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ଆସିଥିବ ଯେ ଆଳୁ ହେବ କି ନାହିଁ, ବା ସେମିତି କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲା? ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ କରିବି ଆଳୁ ଚାଷ କରିବି, ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଭାବିଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ଚାଷ ଛଡ଼ା ଅଲଗା କେଉଁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି? ଏଇ ଆଳୁ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଧାନ 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 ଚାଷ ନିଜ ଜମିରେ କରିଛି, ଧାନ ଚାଷ ନିଜ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ। ବାକି ରହିଲା ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ। ବୋଇତାଳୁ ଚାଷରେ ବି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ 2 ପଇସା ହଁ, ରୋଜଗାର ଲକ୍ଷେ ହେଇଛି। ଟଙ୍କା ମୁଁ ଇନକମ୍ କରୁଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ମାସ ଭିତରେ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା? 3 ମାସ ଭିତରେ 3 ମାସ ଭିତରେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ନା ଟୋଟାଲ ଲାଭ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲାଭ କଲେ 3 ମାସ ଭିତରେ। ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେହେତୁ ବୋଇତାଳୁ ଚାଷ କଲେ, ବୋଇତାଳୁ ଚାଷରୁ ଯଦି 3 ମାସରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇମାନେ ବି ଯଦି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ, ଚାଷ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତେ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ହୁଏ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ, ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ପୁରା ବାହାରେ ନ ଖଟିଲେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେନି। ଏପଟେ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଦ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଳୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଯାହା ବି ସନ୍ଦେହ ରହିବ ବା ଚାଷବାସ ପ୍ରତି କୌଣସି ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। 9439897476। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଦେଖିଲେ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେପାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଲା ତାକୁ ସଠିକ୍ ଦାମ୍ ଦେଇକି କିଣି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।